بسم الله الرحمن الرحيم. Les élèves, من بعد ما حيدنا الكور ديال la force de la place, la force magnétique de la place, rendez-vous avec 6 jusqu'à 7 exercices différents. 6 ou 7 jusqu'à 8, mais différents. Chacun, il attaque une partie principale de l'application de la loi de la force magnétique de la place. L'exercice 1. L'exercice 1, j'ai dit, il sera traduit en français après, mais l'explication sera totalement en français maintenant. Suivez-moi. On place une tige AB de longueur L égale à 8 cm sur deux rails horizontales séparées par une distance 5 cm. Suivez-moi. Ça, c'est une rail. Ça, c'est une rail. C'est par exemple comme deux rails. Skate. Ça, deux rails. La distance entre les deux rails, c'est grand D. Deux rails, la distance, c'est grand D. La suite. Relier un générateur. Les deux rails sont reliés à un générateur qui va débiter un courant électrique. La valeur de I, c'est 10 ampères. Excusez-moi. La valeur de I, c'est 10 ampères. La valeur de grand D, d'après l'énoncé, c'est 5 cm. 5 cm. La tige. Où est la tige? La tige, c'est en noir. C'est exprimé. La tige, c'est en noir. Ça, c'est la tige. Une tige. C'est-à-dire, vous avez deux rails, comme ça. Deux rails. On va placer sur les deux rails une tige, comme ça. Une tige. خد جوج ديال مثلا ستيلويات في يدك حطهم اوريزونتال كوم سا. هادو هما لي راي. ها لا تيج. تي بلاص لا تيج فوقهم بحال هكا. هاد لي راي يتسموا لي راي دو لا بلاس. دونك ليكزercice 1 il touche les rails de la place. Il s'appelle بالعربية سكتي لا بلاس. سكتي لا بلاس تلقاو دو راي. Sur les deux rails, on place une tige. Bien sûr, cette tige-là, traversée par un courant électrique, et bien sûr, elle se trouve dans un champ magnétique. Je continue. On vous a donné la valeur de B. C'est la valeur la valeur de l'intensité du champ magnétique B, c'est 20 millitesla. Ce qui est très important, la tige, il est totalement parcouru par un courant électrique. On va représenter le sens de I après. Mais la tige n'est pas déposée dans un champ magnétique total. Une partie de la tige qui est placée dans le champ. Cette partie-là. Faites attention, hein? Faites attention. Cette partie de la tige. Cette partie de la tige, هذاك الجزء اللي رسمته غليظ هذاك هو اللي داخل في لو champ magnétique. Faites attention. Le champ magnétique. La zone اللي جات فيها هي بالاحمر. هذه يعني من هنا لهنا ما كاينش champ magnétique. من هنا لهنا ما كاينش نهائيا champ magnétique. La longueur de la tige qui est située dans le champ magnétique. La longueur, c'est petit a.
كاين فرق بين petit a et grand D. Méfiez-vous et faites attention. Ce schéma-là, c'est un schéma qui se trouve dans un plan. Il faut imaginer les deux rails هما السيلوات الجوج. لا تيج هي ستيلو. أعطيني الشو مانيتيك يا أستاذ. لو شو مانيتيك فيرتيكال فيغ لو هو واحد كومس إلي كومسا. هادشي ساهل أنك في الدار ديرو، تحط ستيلوات والمسطرة تبقى تلعب إيجابيا ماشي نيجاتيف. فاهم اش تنقولها؟ نشوف الدراري. سي فاسيل. Première question. بسم الله. On vous a demandé déterminer le sens du Coran. On veut le sens du Coran. Mais il y a une condition ici. Pour que la tige soit déviée à gauche. Donc, pour que la tige subit une déviation à gauche. باللغة العربية أنا لا تيج خصها تحرك اليسار. قبيل اش قلنا؟ اون تيج اللي فيها ان كورون إلكتريك وداخله في ان شون مانيتيك il subit une force magnétique de la place وديك لا فورس تتسبب لا ديفياسيون دو لا تيج. اذا لا تيج ديالنا غتحرك راه في القسم الا خديتو دو راي ودرتو فوقهم اون تيج ودرتو الشون مانيتيك ودوزتو لو كورون، اقسم بالله العظيم يا تتشوف لاطيش تتحركها بوحدها تتقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم مزيانه، كلام الله مزيان، حنا ما نربطوش ب. اذا خصني دابا لو سونس ديال لو كورون. واش في الراي ديالكم نقدر ندير لا ريغل ديال لا مان دروات؟ نقدر نمشي نديرها نيشان؟ وينو؟ لان لا مان دروات يمكن لي نخرج بها لو سونس ديال اللي بغيت. غتسمحوا لي نحط بعدا ليكسبرسيون ديال لا لوا دو لا بلاس. On a dit que la force de la place est égale à I N vectoriel B. فيه ثلاثة ديال لي فيكتور. كاين ثلاثة ديال لي فيكتور. كاين لو فيكتور F، كاين لو فيكتور L، كاين لو فيكتور B. Le vecteur L, on a dit, c'est le même sens de I. Donc, il est تتخمم معايا. il est تتقلب انت على لو سونس دو I. يعني tu cherches le sens de L. Parce que le sens de L, c'est le sens de I. بغيتي دير لا مان دروات ما تقدرش دير لا مان دروات قبل ما تعرف لو سونس دو F et B. Donc, on a besoin de quoi? Du sens de F et B. Le vecteur B, c'est représenté vers le haut. La force F, qu'est-ce qu'on a dit d'après le cours? Où est le point d'application? Le point d'application de F, c'est le centre de la partie de la tige qui se trouve dans le champ magnétique et créé par le Coran. Donc, il y a quand de la partie, par exemple, نسميها M وهذه نسميها N. C'est le centre ديالها. Le centre. تتمشي le centre de la partie émergée dans le champ et parcourue par le Coran. J'ai dit, la tige subit une déviation à gauche. Puisqu'il subit la déviation à gauche, donc la force de la place sera représentée à gauche comme ça. Donc F comme ça, à la force F. Ça, c'est la force magnétique. Là, c'est un angle droit. Maintenant, on peut utiliser la main droite. Regardez. F. ما خصهاش F تكون هكا.
خاصها تكون عرفتي كيف خاصها تكون؟ خاصها تكون هكا. خاص لو بوس يكون ادروات. هذا بي، بي هو هذا خاص يكون الفوق. اذا غنطلقهم ثلاثه هما هادو، تبعوا مزيان. اف خاصها تمشي ادروات، خاصها ندور يدي كامله. اف صايبتها، ها هي اف. بي خاصها تكون الفوق فعلا، هاي هاي. شو واخا تكون ما قاريش. اف تقنتها، غادي الادروات راه. بي غادي الفوق. هذا هو لو سونس دو كورون. لو سونس دو كورون جاي لقدام. واش هذا الرسم صحيح؟ واش لو سونس دو كورون هو هذا؟ واش الدراري هذا هو لو سونس دو كورون دابغي لا ريغل دو لا مان دروات؟ وي ولا نو؟ تري بيان، برافو. روغاردي اف بي اي. فين كاين هذا؟ جاي لقدام. هذا جاي لقدام. هذا فين غادي؟ غادي لهيه. سي فو، خصو يجي هكا. ها لو سونس دو. اذا اون a répondu à la question. ما كاين حتى حاجه صعيبه. رسمت اف بي كاينه، لا مان دروات كاينه، تكل على الله وليدي. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, on passe. Question 2. La physique amusante. Question 2. Calculer la valeur de la force, de l'intensité de la force de la place. On vous a dit. Calculer la valeur de F. La première des choses, il faut poser l'expression de F. C, I, L, vectoriel B. C'est la première des choses vectorielles. L'intensité de la force, c'est quoi? CI fois L fois B. En général, multiplié par sinus L et B. J'ai dit tout à l'heure, l'angle c'est droit, on peut le confirmer. Le vecteur B vers le haut. Le vecteur L, il se trouve dans le plan perpendiculaire. Puisque perpendiculaire, ça c'est P sur 2. Sinus P sur 2, c'est 1. Donc l'intensité F égale à quoi? I fois L fois B. On passe à l'application numérique. La valeur de I, c'est 10 ampères. La valeur de L, mais qu'est-ce que c'est que L? Je n'ai pas utilisé là-bas la notation de L. Qui joue le rôle de L? Dites-moi s'il vous plaît. Qui joue le rôle de L? Qui joue le rôle de L? Grand T. Très bien. Qui joue le rôle de L? Bravo. C'est A. La partie émergée, c'est A. Donc, il faut enlever L. C'est A. Il faut enlever L. C'est A. Il faut enlever L. C'est A. La valeur de A, d'après les données, c'est 4 cm. J'ai donné A, c'est 4 cm. 4 fois 10 puissance moins 2. La valeur de B, 20 millitesla. Millitesla, 10 puissance moins 3 Tesla. Faites un calcul numérique, s'il vous plaît. Faites un calcul numérique. Combien? Faites un calcul, s'il vous plaît. 8, 10 moins 3 là. Wesh 8 fois 10 moins 3. 8 fois 10 moins 3. C'est 8 fois 10 à la puissance moins 3 newtons. Cette intensité, elle est faible. إلا مشينا نديرو هاد l'expérience في القسم غتلاحظوا بأن لا تيج تتحرك فوق لي غاي بحال شي ترام. هاد لا تيج هادي غتلاحظوها تتحرك بوحدها. غتقول أواه
لا تيج تتحرك ولكن تتحرك بشويه. علاش؟ لان لانتونسيتي الي فابل. هذاك الشيء باش هاد لابارتي هاد الدرس هذا خصو يدار بلي زيكسبيريونس الي اميزون، الروعه بمكان. كل تمرين غتشوفوا فيه العجب وتستمتعوا بلي زيكسبيريونس. عرفتي باش تشوف لا تيج تتحرك بوحدها سي اميزون، غادي تعجبك تقول واه لا تيج تتحرك بوحدها كي داروا ليها لا فورس دو لا بلاس. Question 2. On passe à la question numéro 3. Ok. نحيد هاد الشيء ياك صافي أستاذ. N'oubliez pas la valeur de F, c'est 8, 10 à la puissance moins 3 newton. On passe à la question 3. Question numéro 3. Calculez le travail de la force F. Calculez le travail de la force de la place au cours d'un déplacement D égale à 3 cm. بالعربية قال لي حنا لا تيش تتحرك، قال لك منين تكون تحركات ب 3 سنتيم خرج لي طرافاي. نبسط لكم هادو سي لي غاي دو لا بلاس، هما هادو لي غاي دو لا بلاس. لا تيج هي هادي، ولكن في لا بوزيسيون انيسيال قبل ما تحرك لا فورس مانيتيك، اسمحوا لي، لا بارتي qui se trouve dans le champ magnétique et subit la force F هي هادي، F هي هادي. دونك لا فورس تتجبد لا تيج تتحرك. لي غاي دو لا بلاس هما هادو. لا تيج واحد الوقت غتكون ايسي، لا بوزيسيون فينال ديال لا تيج اف هي هادي. هاد لا ديستونس باركوري هي دي، هي اللي رسمت لكم ايسي. لو بوان دابليكاسيون دو لا فورس ايتا انيسيال مثلا نسميه مثلا ا، لو بوان فينال نسميه بي. لا فورمول دي ترافاي، لو ترافاي ديال فورس، la position initiale c'est I, la position finale c'est F. Le cours de الدورة الأولى c'est la valeur de l'intensité de F fois la distance de la position initiale de la force et le point final, les points d'application je dis, c'est la distance entre A et B multiplié par cosinus entre le vecteur F et le vecteur AB. Le cours de الدورة الأولى la valeur de F 8 fois 10 puissance moins 3. La valeur de AB, c'est D. D, c'est 3 cm. 3 10 moins 2. L'angle entre F et AB, combien? Dites-moi la valeur de l'angle, s'il vous plaît. Attendez la valeur de l'angle entre le vecteur F et le vecteur AB. La valeur de l'angle. La valeur de l'angle. Please, servez-vous. وانتوش ناعسين ولا؟ صايمين بجميل. La valeur de l'angle. Très bien. Le vecteur AB, ouais. Hein, le vecteur AB. Le vecteur FAB, F et AB, collinéaires, même sens. Donc l'angle c'est 0. Cos de 0, c'est 1. Un simple calcul. 8 fois 3, c'est 24. C'est 24. 10 à la puissance moins 5 joules. L'écriture scientifique, c'est 2,4. 10 à la puissance moins 4 joules. Question banale. هاهما دخلوا لكم طرافاي. شد التمرين غيزيان ملي غنوصلوا هنا تدخل لا بولي، لا فيتاس انغولير، يدخل الميكانيك يا وليدي. La question 4. La puissance de la force. داكشي ديال الدورة الأولانية. La puissance de la force. La question numéro 4. La puissance de la force. La force magnétique de la place, c'est le rapport entre le travail de F
sur la durée delta t. Le travail, je viens de le calculer, c'est 2,4. 10 à la puissance. 10 puissance شحال لقينا moins 4 ولا moins 5 moins 4. La valeur de delta t, d'après l'énoncé, c'est 0,3 secondes. 0,3 secondes. Vous allez trouver la puissance de la force. Ça, c'est 24 sur 3, c'est 8, 10 moins 4. 8, 10 puissance moins 4 watts. تمرين سهلة. تمرين باش زوين اللي غيضو لا بلاس لا تيج تتحرك بوحدها. يا سلام. Une question supplémentaire. Une question supplémentaire, si vous le permettez bien. Votre tige, d'après l'énoncé, elle se déplace à gauche. Oui. Quel changement possible? Quel changement possible dans le circuit? يعني شي حاجة غادي نغيرها في السيركوي pour que la tige prend un mouvement vers la droite. ما بغيناش ديفيا لا غوش، بغيتها تمشي لا دروات. شكون هي الحاجة اللي نقدر نمشي للسيركوي نبدلها نغير شي حاجة؟ اليزي. بلوز او موان. زيد. Les bornes, bravo. Soit, il faut changer le sens du courant, c'est-à-dire permettez les bornes, parce que là, le courant, غادي هكا، إذا هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف، يجيك sens de I باش يجي يوصل هنا، ردوا البالة، لو كورون غايتم جاي حتى لهنا ويهبط، يوصل هنا يكمل sens du courant. Donc, il faut changer le sens du courant. Si vous ne voulez pas changer le sens du courant, qu'est-ce que vous pouvez changer? On ne veut pas changer le sens du courant. Qu'est-ce qu'on peut changer? شكون الفيكتور اللي بقى؟ كاين ان فيكتور ثالث بقى لي شكون هو بي. On change le sens de B. إلا مشينا ناخذ لو فيكتور بي فيغ لو با غتمشي لدروات، لأن كاين 3 فيكتور تيتحكموا. هذه غير فقط الرومارك وصافي. الرومارك. ليكزيرسيس 1 نمشيو نبقاو 6 ديال التمارين، نوقف اللايف باش كل فيديو تسجل بوحديته.